अधर्मर अंत करी धर्म संस्थापना करुथिबा भक्ति मु प्राणी मानंकु धर्म पथरे चालिबार प्रेरणा प्रदान करुथिबा पूजा। तारकासुरर भयानक एवं बरप्राप्त शक्ति आगरे देवगण परास्त हुअन्ति। देवराज इंद्रंकु पराजित करी तारकासुर स्वर्ग सिंहासन अधिकार करे। इंद्रंकु भर्त्सना करी नारद तांकु श्री महागणेशंक कृपा प्राप्त करिबार परामर्श दियन्ति। त्राहि माम रक्षा करंतु माताश्री, त्राहि माम रक्षा करंतु, साहाय्य करंतु, रक्षा करंतु, त्राहि माम। देवी माता द्युति देखंतु देखंतु आपणक पुत्र को स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र दुर्दशा देखंतु। तारकासुर निजर विशाल सेनार साहाय्य नहीं आम देवतांकु स्वर्गरु पलायन करिबा पई विवश करिदेला। तार वरदान भयंकर एवं विध्वंसक दैत्य शक्तिर सम्मुखरे आमे देवगण पराजित होई सारिछु। आम उद्धारर उपाय कहंतु, आमको रक्षा करंतु। स्वर्ग उपरे दैत्यंक अधिकार होई जिबा द्वारा संसार रे भयंकर संकट उत्पन्न हेबो। निजर देवसेना और स्वर्गाधिपति हेबार अभिमान रे तू सबु बेले दैत्यंक प्रति अन्याय और छलना करिछु। एहारा उचित दंड देइछि मोर पौत्र स्वर्गाधिपति तारकासुर। सेमिति कहंतुनी माता, मु आपणकर पुत्र आउ मो भाई बजरंग को स्वर्ग रे भव्य स्वागत करिथिली। से स्वागत नथिला दुष्ट, बरम तू बिछेइथिबा जाल मध्य रे मोर मूर्ख पुत्र बजरंग पड़ी जाइथिला। तारकासुर मूर्ख नुह, तारकासुरर जन्म ही सुप्त दैत्य जातिर तारण करिबा पाई होइछि। एबे सिए स्वर्ग उपरे अधिकार केबे भी छाड़िबनी। तू आउ तोर दुष्ट साथी एमती दुआर दुआर बुलिबे। मु देव माता तथा मो भौणी अदिति को पूर्वरु सावधान करि देइथिली जे से निज पुत्र इंद्र पाई आश्रय स्थल खोजी रखो। एबे सिए भी तते साहाय्य कलानी, तेबे तते साहाय्य करिबो किए इंद्र? हाँ, गोटिए मार्ग, तू एई बणरे आश्रय नहीं जा। मु बरप्राप्त तारकासुर को कहिदेबी जे से एई दिनहीन इंद्र को दया करी छाड़ी दऊ। निजर विध्वंसक शक्ति रे भस्म न करो। पुत्र, ए संकटर निवारण ए संसार रे केवल परमदेव विघ्नहर्ता श्री महागणेशंक आराधना रे ही होई परिबो। परमदेव श्री महागणेशंक आराधनार परामर्श देवर्षि नारद भी मते देइथिले। तू तेबे नारदर परामर्श मानिलुनी आउ सेइछि कोठी बसी जाई श्री महागणेशंकर आराधना आरंभ करिदेलुनी। एठिके आसीबार आवश्यकता कोन थिला? प्रवंचक ऋषि, तुमे मोर पौत्र स्वर्गाधिपति तारकासुरर दिव्य वरदान कथा जानि न? ताकु शिवपुत्र व्यतीत संसारर कौनसी भी शक्ति संहार करि परिबो नाही। तमु आराध्य विघ्नेश्वर श्री महागणेश भी रुहंती। दिते, तुमे पति भौणी आउ भौणीर पुत्र प्रति सबु कर्तव्य भूली जाउछ। अहंकार तुमर सर्वनाश करि दैछि। तुमे शिष्टाचारर सबु सीमा लंघि सारिछ। मो तपशक्ति एई मुहूर्त रे तुमको ध्वंस करि देई पारे दिति। ई आपण कोन कहउछन्ती स्वामी? आपण क्रोध त्याग करंतु। क्रोध विनाशर लक्षण ए शिक्षा स्वयं आपण मते देइछन्ती। काहाको अभिशाप देई आपण निज तपशक्ति को क्षीण करंतुनी। तांको क्षमा करि दियंतु ऋषिवर। निज क्रोध त्याग करंतु ऋषिवर। तुमे जणे ऋषि नुह,
महर्षि बोलाइबाकू योग्य देवी अदिति तुम व्यवहार आदरणीय अनुकरणीय किंतु ताकू कुह एई क्षणी ए आश्रम छाड़ी दऊ मते निज कर्तव्य पालन करने को देऊ। सावधान सावधान प्रवंचक ऋषि जदि तुमे मते आश्रम छाड़िबा पाई आदेश भी दियो तेबे मोर पौत्र तारकासुर तार विध्वंसक शक्ति रे ए समग्र पृथ्वी लोक को विध्वंस करदेब एभली भयानक सर्वनाश हेब जहार तुमे कल्पना भी करि नथिबो। अहंकारी दीदी जा जा मु तते अभिशाप दउची अभिशाप आपण को मो राण ऋषिवर नानी को अभिशाप दे आपण निज तपशक्ति को नष्ट करंतुनी। देवी अदिति तुमे निज राण दियोनी जदि आज याकू दंड न दिए मु तेबे भविष्यत मते हिरु कश्यप भावे जानिबो। तुमे निज राण नियम फेरई नियो देवी अदिति तुमे निज राण नियम फेरई नियो देवी अदिति। ना ऋषिवर ना आपण तो कहूतिले जीवन भविष्यतर कल्पना रे नुह बरम भविष्यतर कर्तव्य परायण रे बीती थाए। भविष्यत जहा कहबो कहू पछके किंतु नानी को क्षमा करंतु नानी को क्षमा करंतु ऋषिवर। ए प्रवंचक मते कोन क्षमा करिवो आज मु याको क्षमा करूची या परि जदि ये मोर आश्रम त्यागर विचार भी करे तेबे मोर क्रोध समस्त को भस्म करदेब। ये आश्रम उपरे मोर भी समान अधिकार अछि समान अधिकार। आस पुत्र श्री महागणेश को आराधना करिबा आस। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। हे परम देव श्री महागणेश हे परम देव श्री महागणेश दर्शन दियंतु प्रभु दर्शन दियंतु। हे प्रभु आपण तो ए संसार कोण अनुकोणे विद्यमान किंतु आज आपण निजरे भक्त नारदर डाक को शुणु नाहंती कहीं प्रभु। हे प्रभु दर्शन दियंतु। हे परम देव अजाणतरे आपणकर भक्त नारद कौन सी अपराध करिछि। हे श्री महागणेश आपणकर भक्त नारद मनरे उंकी मारुथिबा प्रश्नर उत्तर निमंते दर्शन दियंतु प्रभु दर्शन दियंतु। ओम महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम विश्ववंदिता नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। जिज्ञासु देवर्षि एमिति को प्रश्न अछि जहा तुम मन को उद्विग्न करुछि तार समाधान पाई मु प्रस्तुत। नारायण नारायण। हे भक्त वत्सल समग्र संसार को वरदान प्रदानकारी श्री महागणेश आपण मते निज दर्शन देई निज भक्तर मान रक्षा कले। देवर्षि आपण कोन निज भक्तिर परीक्षा नेबा पई मते डाकिथिले। नारायण नारायण एमिति क्रोध करंतुनि परमदेव। देवर्षि शीघ्र निज जिज्ञासा को व्यक्त करंतु। हे श्री महागणेश कौन आपण परम भक्त कश्यप ऋषि प्रति दैत्य माता दीदी अपमानजनक व्यवहार रे एबे भी क्षुब्ध। देवर्षि भगवान केउठी भी नुहंती बरम निज प्रकृत भक्तंक हृदय रे ही वास करंती। हे परमदेव जेतेबेले आपण कश्यपंक हृदय रे विराजमान थिले आपण देवी दीदी को दंड देलेनी काहेकि। देवर्षि समय पूर्वरु मु काहाकू किछि भी प्रदान करि परिबिनी। प्रकृत रे दीति मो परम भक्त कश्यपंकर नुह मो निजर अपमान करिछि काहेकि ना भक्त भगवानंकर ही प्रतिरूप होइथाय किंतु मोर नीति विधिर विधान रे बंधा हेछि।
ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଏ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପରମଦେବ? ଆପଣ ତ ନିଜେ ବିଧିର ବିଧାନ, ବିଧାତାଙ୍କ ଲେଖନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବିଧାନକୁ ପାଳନ କରିବା ମୋର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦେବର୍ଷି, ଯଦି ମୁଁ ନିଜ ରଚିତ ବିଧାନ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସଂସାର ତାକୁ କେମିତି ପାଳନ କରିବ? କିନ୍ତୁ 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 କଣ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ? ଦେବର୍ଷି, କଶ୍ୟପଙ୍କ ଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କ ଅପମାନ କରି ଦିତି ତା ନିଜ ସହିତ ସମସ୍ତ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ସୁଖଦ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପାପରୂପୀ କଳଙ୍କକୁ ଦେହରେ ବୋଳିଦେଲା। ସମସ୍ତ ଦୈତ୍ୟ ଜାତିକୁ ଏ ପାପ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାୟ, ଧନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବିଧାନ, ଆଉ ଧନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ବିଧାନର ପାଳନ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେବର୍ଷି, ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ପରମଦେବ। ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ବରଦାନ ଅନୁସାରେ ତାରକାସୁରର ବଧ ଶିବପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବ। ତୁମେ ଏ ରହସ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ ଦେବର୍ଷି। ଶିବଙ୍କ ଶିବା ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ। ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଦେବ ଶିବ କୈଳାସ ତ୍ୟାଗ କରି ହିମାଚଳ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜ ଯୋଗ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ, ତୁମେ ହିମାଳୟ ମଇନାଙ୍କ ସହିତ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନରେ ଶିବ ଦର୍ଶନର ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରାଅ। ଧନ୍ୟ ହେଲି ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଲି। ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ତ ଆସିଲା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେବର୍ଷି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀରେ ଆଉ ଚତୁର ବୁଦ୍ଧିମତାରେ ତୁମେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମ ମନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତେଣୁ ଅଭିନୟ ତ୍ୟାଗ କରି ତାକୁ ବି ପଚାର। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ହେ ପରମଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିନୟ କରିବା ଅର୍ଥ ଢିଙ୍କି ଗାତରେ ହାତ ରଖିବା ସହ ସମାନ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଅବଶ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଦିବ୍ୟ ଅବତାର ଧାରଣ କରିବାର ବଚନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ବଚନ ତଥା ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଦେବର୍ଷି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ବଚନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହିତ ଶିବପୁତ୍ର ଆପଣ ହିଁ ହେବେ। କିନ୍ତୁ କଣ ଅସୁର ରାଜ ତାରକାସୁରଙ୍କର ସଂହାର ବି ଆପଣ ହିଁ କରିବେ? ଦେବର୍ଷି, ତୁମେ ନିଜ ଅଭିନୟର ଚାତୁରୀ ମୋତେ ଦେଖେଇ ମୋତେ ବି ନିରୁତ୍ତର କରିଦେଲ। ଗଙ୍ଗ 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 ଗଙ୍ଗ। ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ପରମଦେବ, କାହିଁକି ନା କର୍ତ୍ତା ବି ଆପଣ ଆଉ କାରକ ବି ଆପଣ। ମୁଁ ବା କଣ କରିପାରିବି? ଦେବର୍ଷି, ତୁମେ ତ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ। ୟାର ଉତ୍ତର ବି ତୁମକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପେ ମିଳିଯିବ। ଦୟାକରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହ। ଯଥାଜ୍ଞା ପରମଦେବ, ଯଥାଜ୍ଞା। ଜିଜ୍ଞାସୁ ଦେବର୍ଷି, ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ଥାନ କର। ओम नमः शिवाय। 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 नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। प्रणाम देवर्षि। आपणकर मंगल हेउ। हिमाचल राज्य को आपन को स्वागत देवर्षि। देवी पार्वती, आपणक परम शिव भक्ति रे प्रसन्न होई ए मुहूर्त रे संसार रे गोटे महान घटना घटिची, जहा द्वारा सारा हिमाचल राज्य सहित समग्र पृथ्वीलोक भी धन्य होइगला। देवर्षि नारद, आपण स्पष्ट भाषा रे कहंतु जे एबे कहा विषय रे कहउचंती? आपण, मु एवं समस्त हिमाचल राज्य धन्य होइगला।
ହିମାଚଳ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ କୈଳାସ ଛାଡି ହିମାଚଳ ରାଜ୍ୟରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଅହୋ ଭାଗ୍ୟ, ଅହୋ ଭାଗ୍ୟ। ଇଏ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହିମାଳୟ ରାଜ। ନାରଦ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ମିଛର ଶବ୍ଦଟିଏ ବି କହିନାହିଁ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଆପଣ ମୋ କଥାକୁ ଅନ୍ୟଥା ନିଅନ୍ତୁନି। ମୋତେ ଏକଥା ଜଣାଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ। ବାସ୍ତବରେ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ପଦାର୍ପଣର ଖବର ଶୁଣି ଅତି ପ୍ରସନ୍ନତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଭାଷାରେ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଦେବର୍ଷି। ନା ନା ହିମାଳୟ ରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ଦେବର୍ଷି, ଆପଣ ସର୍ବଦା ଆମ ଉପରେ କୃପା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ କୃପା କରି ଆମକୁ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ପବିତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମହାରାଣୀ ମଇନା, ଆପଣ ହିମାଳୟ ରାଜ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ପୁତ୍ରୀ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଏ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନିଜର ସହଧର୍ମିଣୀ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଯଦି ଏମିତି ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଏକାଥରକେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ ମଇନା, ଯଦି ମହାଦେବ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତାଙ୍କର ବି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହରେ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରର ସମ୍ପର୍କ କଣ ଦେବର୍ଷି? ଦେବର୍ଷି, ଆପଣ ତ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ। ଆପଣଙ୍କ ସଂକେତର ଭାଷା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। କୃପା କରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମହାରାଣୀ ମଇନା, ମୁଁ ତ ପରମଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି ଯେ ପରମ ପିତା ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ବରଦାନ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ବଳପୂର୍ବକ ଅଧିକାର କରିଥିବା ତାରକାସୁରର ବଧ ଶିବପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହବ। ଶିବପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଦେବଙ୍କ ହିତୈଷୀ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଦେବତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାରକାସୁରକୁ କଠିନ ମୃତ୍ୟୁର ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଶିବପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହବ। କିନ୍ତୁ ଶିବପୁତ୍ର ହେବେ କେମିତି? ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ବିନା ଶିବପୁତ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମହାରାଜ ହିମାଳୟ, ଆପଣ ମହାରାଣୀ ମଇନା ଏବଂ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ମହାଦେବଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ।